Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Reconocemos que tú no eres, Señor, cualquiera, tú eres el Dios, aleluya, omnipotente, el Dios 3 veces santo, el Dios incomparable. Oh, ante aquel se doblará toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es por eso, Padre, que hoy nos unimos, Señor, con los 24 ancianos y con los millares de ángeles que están en el cielo, declarando, aleluya, gloria, honra y honor a aquel que es digno de recibirla. Oh, we magnify you today, Lord. We're so blessed to be in your house. We're so grateful that you are here to bless us, to visit us, to minister to us. And you open our eyes to see the reality of your great holiness. We ask these things in the name of Jesus. Hey, me da un fuerte aplauso a Dios mientras usted se sienta. Aleluya. Si usted nos visita por primera vez, nos gozamos que usted esté con nosotros en este día. If you're visiting us for the first time, we are so happy that you're here with us.
Y confiamos que la palabra de Dios va a ministrar a su vida. And we're confident that the Word of God is going to minister to your life. La semana pasada comenzamos a hablar bajo el tema: Last week we talked under the topic, no reduzcas tu propósito. don't downsize your purpose. Y hoy vamos a tratar con la parte 2 de esta serie. And today we're going to deal with the second part of this series. Dijimos la semana pasada Last week we said que Dios tiene un propósito con cada uno de sus hijos, that God has a purpose for each of His children, pero que no todos sus hijos alcanzan al máximo el propósito de Dios. but not all of His children reach the maximum purpose for which they were created. Y la razón por cual no lo alcanzan And the reason why they don't achieve it no es porque Dios no le ha dado todo lo que necesitan, is not because God hasn't given them all that they need, sino porque nosotros no hemos hecho todo lo que debemos hacer. but we haven't done everything we should do. Y por esa razón, And for that reason, si no tenemos cuidado, if we are not careful, podemos terminar reduciendo nuestro propósito. we can be left reducing our purpose. Dijimos la semana pasada que existen dos factores, Last week we said there exist two factors. aunque pueden haber muchos factores. Even though there can be many factors, Existen dos factores que yo creo son los más importantes, there exist two factors that I believe are the most important, que pueden reducir nuestro propósito aquí en la tierra. that can downsize our purpose here on earth. Me refiero al temor a Dios I mean, the fear of God y también nuestra santidad. and our holiness. Si descuidamos uno de ellos, If we do not take care of one of them, lamentablemente no vamos a poder alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. sadly, we won't achieve everything God has for us. Por eso hoy nos vamos a dar la tarea That's why today we're going to do the de homework enfocarnos específicamente of focusing specifically a hablar de la santidad de of Dios. speaking about the holiness Si of usted no God. estuvo con nosotros la semana pasada, If you were not with us last week, quiero exhortarle a que vaya a nuestra I página, want to exhort you to also go to our webpage, porque va a poder entender la parte 1, because there you'll be able to understand part 1 qué significa tener temor a Dios. and what it means to have fear of God. Pero hoy vamos a hablar de la santidad de Dios. But today we're going to speak of the holiness of God. La santidad es uno de los atributos de Dios. The holiness of God is one of His attributes. Sin embargo, es importante entender algo. However, it's important to understand something. La santidad no es solamente uno de los atributos de Dios. Holiness is not only one of the attributes of God, Es más bien un término general it is more a general term que representa la perfección y la gloria total de Dios. that represents the conception of consummate perfection and total glory of God. Por eso que la Biblia declara que el nombre de Dios es el Santo. That's why the word declares that the name of God is holy. Observa conmigo en Isaías 57:15. Observe with me in Isaiah 57:15. Porque así dijo el alto y el sublime, For thus says the high and lofty one, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. who inhabits eternity, whose name is holy. Vemos que la palabra declara que el nombre de Dios es santo. We see that the name here of God is holy. De hecho, cuando Dios le da el llamado a Isaías, Actually, when God calls Isaiah, le da una visión de su santidad y de su gloria. He gives him a vision of His holiness and glory. Y la Biblia dice que Isaías vio a Dios sentado en un trono. And the word says that Isaiah saw God seated on a throne. Y por encima de ese trono habían serafines. And on top of that throne, there were seraphim. Dice que estos serafines tenían 6 alas. And it said these seraphim had 6 wings. Con 2 alas cubrían su rostro. And with 2 wings, they covered their face. Con 2 alas cubrían sus pies. With 2 wings, they covered their legs. Y con 2 alas volaban cerca del trono de Dios. And with 2 wings, they were flying next to the throne of God. Ahora, lo que me llama la atención no era que tenían 6 alas. Now, what calls my attention is not that they had 6 wings, Aunque eso representa algo importante. even though that represents something important. El taparse su rostro Being able to cover their face significaba que no podían resistir la gloria de Dios. was meaning they couldn't resist the glory of God. Y el tapar sus pies And by covering their legs, representaba que no podían compararse a la santidad de Dios. that they couldn't compare themselves to the holiness of God. Ahora, ¿cómo yo sé que esto es cierto? Now, how do I know that this is true? Porque entre estos serafines se están hablando el uno al otro. Because amongst these seraphim, they were speaking amongst one another. Isaías 6:3 dice, Isaiah 6:3 says, y los serafines daban voces el uno al otro diciendo, and the seraphim cried to one another and said, Santo, Santo, Santo,
Señor de los ejércitos. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Toda la tierra está llena de su gloria. The whole earth is full of his glory. El hecho de que ellos digan santo, 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 Señor de los The ejércitos, fact that they say, holy, 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 the Lord of hosts, muestra realmente lo que la santidad de Dios es. truly shows what the holiness of God is. No solo significa que en Dios no hay pecado, It doesn't mean that in God there is no sin, sino que Dios es incomparable. but that God is incomparable. No existe ser humano que se parezca a Dios, There exists no human being that is like o God, mejor dicho, que sea igual a Dios. or better said, that is equal to Su God. creación es diferente al creador. His creation is different from the Creator. Lamentablemente muchos han querido hacerse igual a Dios. Sadly, many have wanted to be equal to God. Esa fue una de las razones por la cual Dios desechó a Satanás y lo lanzó del cielo, And that was one of the reasons why God threw out Satan from heaven, porque quería ser igual a Dios. because he wanted to be equal to him. Pero la Biblia señala la santidad de Dios. But the Bible signals to the holiness of God. Muestra que Dios no tiene comparación ninguna con ningún ser creado. It shows that God has no equal to any created being. Ahora, cuando yo medité en eso, Now, when I meditated on that, hubo algo que me sorprendió. there was something that surprised me. Y es que a pesar de que dice que Dios no tiene igual, Even though it says that God has no equal, no hay comparación, there's no comparison. la Biblia nos llama a nosotros The word calls us a que debemos ser santos como Dios. that we should be holy like God. Observa 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Observe 1 Peter chapter 1 verse 15. Dice, sean ustedes santos en todo lo que hagan, Be you holy in everything that you do, como también es santo quien los llamó. just as the one who called you is holy. Pues escrito está, For it is written, sean santos porque yo soy santo. be holy because I am holy. Wow, hermano, no sé si usted entiende la magnitud de lo que Dios nos está diciendo. I don't know if you understand the magnitude of what God is saying. Dios nos está llamando a ser santo como Él es santo. God is calling us to be holy as He is holy. Pero acabamos de decir que Dios no tiene But comparación. we just got done saying that God has no equal. El llamado de Dios en estos pasajes The bíblicos calling of God in these biblical passages no es que nos convirtamos en Dios, is not that we become God, ni que alcancemos la perfección total, but that we try and attain complete perfection, porque eso es imposible. because that's impossible. De hecho, vamos a verlo bíblicamente que eso es imposible. Actually, we're going to see biblically that that is Pero impossible. lo que Dios está tratándonos de decir But what God is trying to tell us es que Él ha establecido un estándar para la humanidad, is that He's established a standard for humanity. para todos aquellos que son llamados hijos de Dios. For all those who are called sons and daughters of Christ, Tenemos que perseguir la santidad. we have to pursue holiness. Nunca vamos a alcanzarla totalmente, We're never going to completely attain it. pero tenemos que perseguirla constantemente. We have to constantly pursue it. Lo que Dios está tratando de What decirnos God is trying to tell us es que debemos tener nuestra mirada puesta en Jesucristo. is that we have to have our sights set on Jesus. Dice que Él es el autor y consumador de tu Is fe. that He's the author and consumer of our Él faith. comienza tu historia He starts your story, y a través del poder de Jesucristo y de su and Espíritu, through the power of Jesus Christ and His Spirit, Él completa tu historia. He completes your story. Pero para eso tienes que rendir tu voluntad But for that, you have to surrender your will a la voluntad de Dios. to the will of the Father. Que se haga tu voluntad así como del cielo también en la tierra. That your will be done on earth as it is in heaven. Ese es el deseo de Dios. That's the will of God. Entonces, a pesar de que es imposible alcanzar la santidad de Dios, So even though it is impossible to attain the holiness of la God, Biblia nos pone un estándar que es la santidad de Dios. the Bible gives us a standard, which is the holiness of God. De hecho, es un requisito para poder ver a Dios. Actually, it's a requirement to be able to see God. O podríamos decir para poder estar con Dios. Or we could say for us to be able to be with God. Hebreos 12:14 dice, Hebrews 12:14 says, busquen la paz con todos pursue peace with everyone y la santidad, and the holiness. sin la cual nadie verá al Señor. Without it, no one will see the Lord. Entonces, a menos que seamos santificados, So unless we are sanctified, no vamos a poder estar con Dios en la eternidad. we will not be able to be with God in eternity. Usted dirá, pastor, ¿qué esperanza tengo?
You would say, Pastor, what hope do I have? Tienes mucha esperanza si estás en Cristo. You have a lot of hope if you are in Christ. Porque yo quiero que usted entienda que la santidad no es solamente, amado hermano, algo que es un proceso. Because I want you to understand that holiness is not only something that's a process. También es algo que obtenemos en Cristo. It's also something we attain in Christ. Hay una santidad posicional There's a positional holiness. y hay una santidad que es progresiva. And there's a progressive holiness. Entonces todos los que estamos en Cristo, And so all of us who are in Christ, la palabra declara que somos santos. the word declares that we are holy. Por eso usted me disculpa That's why you must forgive si me usted viene de la iglesia católica, if you come from the Catholic Church, donde nos han enseñado where they've taught us que simplemente ciertas personas pueden ser canonizadas como santos. that only certain people can be canonized as saints. Déjame decirte, eso no está en la Biblia. Let me tell you, that's not in the Bible. La Biblia dice que todos somos llamados a ser santos. The Bible says that we are all called to Y be la Biblia saints. dice que somos los santificados de Dios. And we are the sanctified of Somos los God. que hemos sido apartados por Dios. We are the ones who have been set apart for God. Todos tenemos ese llamado de We parte all de have that Dios. call by God. Y para todos es posible llegar a ser And santos. for all of us, it's attainable to be holy. Escucha, Dios no te va a decir ser santo como yo soy santo Listen, God is not going to tell you to be holy as I am holy si fuera imposible que tú fueras santo. if it was impossible for you to be Nuestro holy. problema es que definimos la santidad de una manera incorrecta. Our problem is that we define holiness in an incorrect way. La santidad incluye dos cosas: Holiness includes two things: separarnos del pecado set us ourselves apart from sin y dedicarnos al servicio exclusivo de Dios. and dedicate ourselves to the exclusive service of God. Entonces, cuando progresivamente te apartas del pecado, So when you progressively depart from sin, no es que no tienes pecado, it's not that you don't have sin, es que progresivamente te apartas del pecado. but it's progressively you try and set yourself apart from sin. Y cuando progresivamente sirves a Dios con tus dones y talentos, And when you progressively serve God with your gifts and talents, te estás santificando más y más. you're sanctifying yourself more and Eso more. es parte de la santificación. That's part of sanctification. Así que hablemos de tres etapas de la santificación. So let's talk about 3 stages of holiness. Usted va a ver, de hecho, en su pantalla un diagrama. Actually, on your screens, you're going to see a Que a lo diagram. mejor no está muy legible donde usted está, And maybe it's not completely legible from where pero se you lo voy a are. explicar de una manera muy rápida. But I'm going to explain it in a very quick way. Hay tres etapas en el proceso de santificación. There are 3 phases or stages in the path of sanctification. Primero, todos los incrédulos, All the unbelievers, aquellos que no han entregado su vida a Cristo, those who have not given their lives to Christ, la Biblia declara que son esclavos del pecado. the word says that they are slaves to sin. Aunque quieran cambiar, Even though they want to change, no pueden cambiar a la santidad del Hijo de Dios. they cannot change from the holiness of the Son of God. Porque su naturaleza está dominada por el poder del pecado. Because their nature is dominated by the power of sin. Ahora, los que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, But those of us who accept Jesus as our Lord and Savior, ocurre algo que se llama la regeneración. occurs something that's called Y ese es el regeneration. primer paso. And that's the first step. Cuando nos convertimos al cristianismo, When we are converted into que Christianity, no es otra cosa que aceptar el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados, that's nothing other than accepting Jesus Christ, the forgiveness of our sins, arrepentirnos de nuestros pecados, repent of our sins, confesarle como Señor y Salvador. confess Him as Lord and Savior. Cuando eso ocurre, When that occurs, en ese proceso de la conversión, in that process of conversion, el poder del dominio del pecado sobre nuestra vida the power and dominion of sin over our lives es roto. is broken. Y ahora sí podemos entrar en el proceso de santificación. And now we can go into the process of sanctification. Y luego pasamos a ese proceso que se llama eso mismo, santificación, And then we go into that process, which is called very much que es that, un proceso de sanctification. toda la vida. It's a process of the entire life. Y eso lo hace la palabra de Dios And the Word of God does that con el poder del Espíritu Santo en nosotros. with the power of the Holy Spirit within us. Y nosotros con nuestro rendimiento a Dios. And us with our surrender to God. Ahora, nuestra santificación va a estar completa en una tercera etapa. Now our sanctification becomes complete in a third stage. Va a ser el día que Cristo venga por su iglesia. It's going to be the day that Christ comes back for His church. Y si no ha venido And if antes, He hasn't come before, va a ser el día que tú y yo moramos. it's going to be the day that you and I die. Cuando morimos, When we die, la Biblia dice que Dios nos dará un cuerpo en la resurrección glorificado. the Word says that Christ will give us a glorified body in the resurrection. Y eso va a ser
en el tiempo cuando Dios nos resucite de los muertos. And that's going to be at the time where God raises us up from the dead. Pero aquellos que mueren en Cristo, But those who live in Christ, dice la palabra que su alma es santificada y llevada a la presencia de it Dios. says that their soul is sanctified and brought into the presence of God. En otras palabras, toda corrupción en nuestra alma o nuestro espíritu In other words, all corruption in our soul or in our spirit es quitada cuando vamos a la presencia de Dios. is taken away when we get into the presence of De hecho, es God. quitada antes de llegar a la presencia de Dios. Actually, it's taken away before going into the Y presence vamos a of ver esas God. cosas un poquito más detalladas mientras desarrollamos el mensaje. And we're going to see these things in a little bit more detail as we progress through the message. Pero lo que quiero hacer con ustedes But what I want to do with each of you es llevarle a entender 7 principios importantes. is take you to understand 6 principles that are important. 7 principios importantes. 7 important principles. Y estos principios nos va a ayudar a entender qué significa santificación. And these principles are going to help us to understand what is sanctification. Y aquí está el primer principio. And this is the first principle. La santificación da inicio con la regeneración. Sanctification begins with regeneration. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, When Paul speaks to the church in Corinth, en su primera carta, capítulo 6, versículo in 11, his first letter in chapter 6, verse 11, él le dice estas palabras: he said these words: ya habéis sido lavados, You were washed, ya habéis sido santificados, but you were sanctified. ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús But you were justified in the name of the Lord Jesus y por el Espíritu de nuestro Dios. and by the Spirit of our God. Entonces, esto habla de un paso inicial. So this speaks of an initial path. Este paso inicial, This initial step, la Biblia muestra claramente que es la regeneración. the Bible clearly shows us that it is regeneration. En otras palabras, Dios viene y trabaja en nuestra alma, en nuestro espíritu. In other words, God comes and works in our soul and our spirit, Rompe el poder del dominio del pecado sobre nosotros. breaks the dominion of sin over us. Por eso dice, ya habéis sido lavados, That's why it says you have already been washed, como si ya hubiese pasado. as if that had already happened. Dice, ya habéis sido santificados. You have already been sanctified. Todas estas palabras están en el pasado, All of these words are in past tense porque muestran nuestra posición al momento que venimos a Cristo. because it shows our position the moment we come to Christ. Somos justificados por la fe, We are justified by faith. pero también somos santificados por la fe. We are also sanctified by faith. El sacrificio de Jesucristo The sacrifice of Jesus no solamente nos justifica, not only justifies sino us, que también nos santifica. but it also sanctifies us. Entonces, posicionalmente, So positionally, somos personas que somos santas ante Dios. we are people who are holy before God. ¿Por qué? Porque ahora ha sido roto el dominio del pecado sobre nosotros. Why? Because the dominion of sin has been broken over our lives. Mira lo que dice Romanos 6, versículos 17 y 18. Listen to what Romans 6, 17 through 18 says. Pablo dice, pero gracias a Dios, Paul says, but God be thanked que aunque erais esclavos del pecado, that though you were slaves of sin, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. yet you obeyed from the heart that form of doctrine to which you were delivered. Y cuando nos entregamos al Señor, And when we are given to God, dice, y libertados del pecado, and having been set free from sin, viniste a ser siervos de la justicia. you became slaves of righteousness. Fuimos libertados del pecado. We were freed from sin. Por eso ahora, That's why now, lo que era imposible para tu naturaleza, what was impossible for your nature ahora es posible. is now possible. Cuando era imposible vencer ese vicio, What was impossible to break that addiction, ahora sí es posible. now it's possible. Cuando era imposible romper con ese pecado, When it was impossible to break with that sin, ahora sí es posible. now it's possible. Porque Dios te garantiza Because God guarantees que el dominio del poder de pecado sobre ti that the dominion of sin over you ha sido roto. has been broken. Eso es una nueva esperanza para todos los That's a creyentes. new hope for all Eso debe ser believers. razón para celebrar ante la That should be presencia a de reason to Dios. celebrate before the presence of God. Escúchame claro. Listen to me Por carefully. eso hay que ser cuidadoso con las voces que escuchamos. That's why you have to be careful with the voices that we hear. Esas voces que te dicen no vas a superar ese pecado. Those voices that say you're not going to overcome that sin. No vas a superar ese quebrantamiento. You're not going to overcome that brokenness. Déjame decirte, eso no son palabras que vienen de parte del Espíritu de Dios. Let me tell you, those are not words that come in part of the Spirit of God. Dios nunca va a contradecir su palabra. God is never going to contradict His word.
Como dicen nuestros hermanos mexicanos, As our Mexican brothers say, sí se puede, sí se puede. sí se puede ser santo. Yes, you can do it. You can be holy. ¿Habrá algún mexicano aquí en la casa? Is there any Mexican here? Dios rompe el poder de pecado sobre nuestra vida. God breaks the power of sin over our lives. Ahora, ese es el paso inicial, la regeneración. Now that's the initial step, regeneration. Ahí comienza nuestra santificación. There our sanctification process begins. Pero el comienzo significa que hay algo más por hacer. But the start means there's something else that needs to occur. Aquí está el segundo principio. Here's the second principle. La santificación Sanctification va en aumento toda la vida. increases during the rest of your life. O yo podría decir Or mejor, I could better say, la santificación sanctification debería ir en aumento en toda tu vida. should be increasing the rest of your life. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Romanos 6:19. Let's see what the word has to say in Romans 6:19. Hablo como humano I speak in human terms por la debilidad de vuestra carne, because of the weakness of your flesh. que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia, For just as you presented your members as slaves of uncleanliness, así ahora para santificación so now for sanctification, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. present your members as slaves of righteousness for holiness. En otras palabras, In other words, hay una expectativa de parte de Dios. there's an expectation in part of God. Debido a que Él rompió el poder del dominio del pecado sobre ti, Since he broke the dominion of sin over you, Él espera que tú vivas por encima del poder del pecado. he expects that you live above the power of sin. Él espera que tú puedas vivir en santidad. He expects for you to live in holiness. Pablo está haciendo una comparación. Paul is making a comparison. Él dice que antes nosotros, He said, before we ourselves, antes de ser regenerados, before being regenerated, antes de ser salvos a través de Cristo, before being saved through Christ, no teníamos opción. we didn't have an option. Nuestra única opción Our only option era presentar nuestros miembros para el pecado, was to present our members to sin, nuestro cuerpo para el pecado. our bodies for sin. Pero Pablo ahora está diciendo, But Paul is now saying, siendo que Jesús rompió el dominio del poder del pecado, being that Jesus broke the dominion of sin, ahora deben ustedes now you must presentar sus cuerpos present your bodies en santificación in sanctification para servir a la justicia. to serve justice. Entonces hay una expectativa clara de parte de Dios So there's a clear expectation in part of God que debemos nosotros ir en aumento en nuestra vida espiritual. that must be increasing in our spiritual life. Si nosotros no vamos en aumento, If we don't continue increasing, no es la culpa de Dios, it's not God's fault. porque Él nos ha dado todos los recursos necesarios He's given us all the necessary resources para que podamos vivir por encima del poder del pecado. so we can live above the power of sin. Entonces tenemos que examinarnos So we have to examine y ourselves preguntarle al Señor qué cambios debo hacer. and ask ourselves, what changes must we do? La Biblia dice The Bible says, ser santos be porque yo soy holy santo. because I am holy. Dios tiene la expectativa que tú te apartes del pecado. God has the expectation that you depart from sin. Y Dios también tiene la expectativa que ahora tú sirvas a Cristo como tu Señor. And God also has the expectation that you serve Christ in what you do. Por favor, no puedes actuar igual como actuabas antes de conocer a Cristo. Please, you cannot act the same as you acted before knowing No puedes Christ. pensar igual como antes de aceptar a Cristo. You cannot think the same than when before you knew Christ. Tus palabras no pueden ser igual como tú antes de conocer a Cristo. Your words cannot be the same as it were before you knew Christ. Ahora sí es posible hablar diferente, Now it's possible to speak different, pensar diferente, think different, actuar diferente act different, y servir diferente. and serve different. Y no solamente es posible, And not only is it possible, pero Dios espera que tú lo hagas. but God awaits you to do that. Eso es parte del propósito de Dios para ti. That's part of the purpose of God for your life. Cuando no haces eso, When you don't do that, cuando no entiendes eso, when you don't understand estás that, reduciendo tu propósito en Dios. you're reducing your purpose in God. Dios no te creó para que fueras cola, Dios te creó para que fueras cabeza. God did not create you to be a tail, He created Dios you te to be creó a para que head. fueras He victorioso. created you to be victorious. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. The word says we are more than conquerors through Christ who loves us. ¿Por qué? Porque Él te dio todo lo necesario Why? Because He gave you everything necessary para vencer el pecado. to overcome sin. Entonces la santificación So sanctification, práctica en nuestra vida
practically in our lives debe ocurrir todos los días. should occur each and every day. Número 3, Number 3, la santificación sanctification se completa al morir. is completed upon death. De eso hablamos cuando vimos la gráfica. We saw that when we were talking about the graphic, Que nuestra santificación no va a estar completa that our sanctification is not going to be complete hasta el día que Jesucristo venga por su iglesia until the day that Jesus Christ comes for his church o muramos aquí en la tierra. or we die here on earth. Observa lo que dice Hebreos 12:23. Observe what Hebrews 12:23 says. Ustedes se han acercado a Dios, You have come to God, el juez de todos, the judge of all, a los espíritus de los justos to the spirits of the righteous que han llegado a la perfección. that have been made perfect. Aquí está el autor de Hebreos Here's the author of Hebrews describiendo al pueblo de Dios describing to the people of God que están mirando hacia el monte de Sión. that looking at the Mount Sinai, Están Zion, mirando ahora como una esperanza diferente al mundo pasado. and they're looking at a different hope than it was in the past. Y el autor de Hebreos And the author of Hebrews describe aquellos que están en la presencia de Dios. describes those who are in the presence of God. Dice a los espíritus de los justos It says to the spirits of the righteous que han llegado a la perfección. that have been made perfect. Lo que ocurre es que cuando morimos en Cristo, What occurs is that when we die in Christ, nuestra alma es completamente limpiada y santificada del our pecado. soul is completely cleansed of sin. E inmediatamente es llevada a la presencia de Dios. And it's immediately taken to the presence of Y el God. autor de Hebreos está viendo en visión And the author of Hebrews is seeing in a vision el trono de Dios the throne of God y los espíritus santificados completamente allí. and the sanctified spirits completely there. Allá no habrá muerte, ni temor, ni pecado. There will be no sin, fear, or death Porque Dios es santo, santo, santo. because God is holy, holy, holy. Y antes de trasladarnos a la morada eterna, And before transcending us into our eternal dwelling place, nuestra alma va a ser santificada completamente. our soul is going to be completely sanctified. Ahora déjame decirte, Now, let me tell you, no solo va a ser nuestra alma, it's not only going to be our soul, sino que nuestro cuerpo también va a ser santificado. but our flesh will also be sanctified. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Filipenses, When Paul speaks to the church in Philippi, capítulo 3, versículo 21, chapter 3, verse 21, dice, Él transformará nuestro cuerpo miserable it says, He will transform our lowly bodies para que sea como su cuerpo glorioso. so that they will be like His glorious body. En otras palabras, In other words, si nosotros morimos aquí en la tierra y Cristo no ha venido antes, if we die here on earth and Christ hasn't come before, nuestro cuerpo va a ir a la tumba donde se entierra. our body is going to be in the tomb where it's buried. Y nuestra alma o espíritu va a la presencia de Dios. And our soul or spirit is going to go into the presence of God. El día que Cristo venga por su iglesia, The day that Christ comes for His church, la palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. the word says that the dead in Christ will resurrect first. Pero van a obtener ahora un cuerpo glorificado, But they will now obtain a glorified body, que significa un cuerpo santificado. which means a sanctified body. ¿Te acuerdas lo que dijimos cuando Isaías tuvo la visión? Do you remember what we said when Isaiah had the vision? Los serafines dijeron, Santo, 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 el Señor Todopoderoso. The seraphim said, Holy, holy, holy is the Lord God Y Almighty. después añadió, And then they also added, la tierra está llena de su gloria. the earth is filled with His glory. En otras palabras, la santidad de Dios In other words, the holiness of God muestra la gloria de Dios. shows the glory of Y God. por eso nosotros también vamos a tener un cuerpo glorificado, And that's why we also are going to have a glorified body. que no es otra cosa That is nothing other que decir que nuestro cuerpo va a ser santificado. than saying that our bodies will be sanctified. No va a haber más muerte ni más dolor. There'll be no more death or pain. A ver, ¿quién se contenta por eso? How many are happy about that? No va a haber más enfermedad, There'll be no more sickness, ni arrugas. not even wrinkles. Las damas, mira qué fuerte aplaudieron. I think the woman applauded very hard for that one. Dios va a darnos un cuerpo glorificado. God is going to give us a glorified body. Eso habla del proceso de la santificación. That speaks of the process of sanctification. Ahora, déjame decir esto. Now, let me say this. El punto número 4 es este. Point number 4 is this. La santificación nunca es completa en esta vida. Sanctification is never complete in this life.
Mira, hermano, mucha gente ha malinterpretado la escritura Listen, brothers, many people have misinterpreted the scriptures al punto que llevan a muchos cristianos to the point where they bring many Christians a vivir con culpabilidad y con depresión. to live with culpability and depression. Mire, la Biblia dice, Look, the Bible says, Jesús dijo Jesus en said Mateo 5:48, in Matthew 5:48, ser pues vosotros perfectos, therefore you shall be perfect, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. just as your Father in heaven is perfect. Escuchamos eso We listen to that y nos llenamos de frustración, and we are filled with frustration porque algunos piensan because many believe que eso significa que no podemos cometer ningún solo error, that means that we can't make a single error, que jamás vamos a fallar. that we are never going to fail, Y no tardamos ni 30 segundos and not even 30 seconds passes en darnos cuenta que eso es imposible. to realize that that is impossible. También hemos escuchado, We have also heard el apóstol Juan en 1 de Juan 3:6 dijo, the Apostle John in 1 John 3:6 say, todo aquel que permanece en él whoever abides in him no peca, does not sin. y todo aquel que peca Whoever sins no le ha visto ni le ha conocido. has neither seen him nor known him. Ay, pastor, entonces yo no conozco a Dios. Oh, pastor, then I don't know God. Y hay personas que toman versículos como estos, There are people who take verses like this, los sacan fuera de they contexto take it out of y context, lo usan para lastimar a los creyentes, and they use it to hurt para believers, esclavizar en el temor a los to creyentes. enslave and fear believers. Si es cierto, If that's true, lo que quiere decir esto what this is trying to say, es que tenemos que entender que Dios no quiere that we need to understand that God doesn't want que vivamos practicando constantemente el pecado. that we constantly live practicing sin. Dice, todo aquel que permanece en él The word says that all those who abide in him no peca. do not sin. No significa que nunca volverá a pecar. It doesn't mean that they will never continue, maybe sin again. La traducción, si la vamos a traducir correctamente del griego, If we translate it correctly in the Greek, debería decir, no continuaremos en el pecado. it should say we will not continue sinning. Lo que significa que a veces vamos a pecar. It means that we will sometimes sin, Oh, pero ahora tenemos el poder para no continuar en el pecado. but now we have the power to not continue Ya no in somos sin. esclavos del pecado. We are now no longer slaves to Si el sin. Hijo os libertare, If the Son sets you free, seréis verdaderamente libres. you are free indeed. Mira, hermano, por favor, tú entiende que Dios te hizo para santificarte. God created you to be holy. No hay razón por la cual vivir deprimido por la culpabilidad. There's no reason to live depressed in culpability, Porque tienes que entender because you need to que understand nunca vas a alcanzar la perfección absoluta, that you'll never attain absolute perfection, pero deberías tratar de alcanzar la perfección, but you're going to try and attain perfection, aunque nunca lo vas a lograr. even though you'll never attain it. Tú ves, es un asunto del corazón. It's a matter of the heart. Si quieres agradar a Dios, If you want to please God, vas a hacer lo que está dentro de tu alcance you're going to do what is within your reach para poder santificarte más. to be able to sanctify yourself more. De hecho, si usted no me cree que lo que estoy diciendo es cierto, Now, if you don't believe what I'm saying is true, observa lo que dijo Salomón en el libro de Eclesiastés capítulo 7 versículo 20. observe what Solomon said in Ecclesiastes 7:20. Él dijo, ciertamente He says, surely no hay hombre justo en la tierra there's not a just man on earth que haga el bien who does good y nunca peque. and does not sin. ¿Te trajo paz al corazón? Does that bring peace to your heart? Entonces la Biblia es clara. So the Bible is clear. Ninguno va a lograr vivir a la perfección. No one is going to be able to live in complete perfection. A pesar de que el poder de pecado ha sido roto sobre nosotros, Even though the power of sin has been broken over our lives, seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa. we continue having a sinful nature. Gálatas capítulo 5 Galatians chapter 5 habla de la lucha entre la naturaleza pecaminosa speaks of the nature of the sinfulness y la guianza del Espíritu. and the guidance of the Spirit. El Espíritu Santo quiere que produzcamos el fruto del Espíritu, The Holy Spirit wants us to produce His Spirit pero de vez fruit, en cuando la carne se levanta, but sometimes the flesh arises, o mejor dicho, la dejamos levantar. or we let it arise. Por eso Pablo dijo, crucificado estoy juntamente con Cristo. That's why the Apostle Paul said, I am also crucified along with Ya no vivo yo Christ. más, Cristo vive en mí. I do not live, but Christ lives in me. Pero sí es cierto But it is also true que todavía tenemos una naturaleza that we pecaminosa. still have a sinful nature.
Y si descuidamos la guianza del Espíritu, And if we don't take care of the guidance of the Spirit, vamos a producir las obras de la carne. we're going to produce the works of the flesh. No porque el poder del pecado no haya sido roto sobre Not nosotros, because the power of sin hasn't been broken over our sino lives, porque no hemos dejado que el Espíritu de santificación nos dirija. but we haven't let the Spirit of sanctification guide us. De hecho, Primera de Juan 1:8 dice, In 1 John 1:8 it says, si decimos que no tenemos pecado, if we say that we have no sin, nos engañamos We a dec- nosotros mismos. we deceive ourselves. Y la verdad no está en nosotros. And the truth is not in us. En otras palabras, In other words, el apóstol Juan the Apostle John reconoce que estamos en un proceso de santificación. recognizes that we are in a process of No sanctification. hemos alcanzado la santificación total We haven't completely attained complete holiness porque de vez en cuando hay pecado en nuestra vida. because there's still sin in our life. Ahora, Now, hay que tener mucho cuidado we must be very con careful sacar eso fuera de contexto. with taking that out of context. Porque déjame decirte que es lo que muchos cristianos hacen. Because let me tell you what many Christians do. Muchos cristianos saben que esto es un proceso de santificación. Many people, Christians, know that this is a process of Y sanctification. porque ellos saben que ese proceso nunca se completará en la tierra, And because they know that this process is never going to be complete here on earth, se dan por vencidos. they give up. Mira, hermano, aunque sabemos nosotros Look, although we know que nuestra santificación nunca se completará en esta vida, that our sanctification will never be complete in this life, debemos ejercer sabiduría we should exercise y wisdom precaución and precaution en la manera en la cual usamos esta verdad que acabamos de aprender. in the way in which we use this truth that we just learned. Algunos pueden tomar el hecho de que no vamos a ser totalmente santificados como excusa Some may take this fact as an excuse to not strive for holiness para no esforzarse a alcanzar y buscar la santidad. or to grow and seek out Pero sanctification. hermano, eso es totalmente contrario But brothers, that's completely contrary a docenas y docenas de mandamientos en la to Biblia dozens and dozens of commandments in the Bible que nos manda que nos santifiquemos, that tell us to be que nos sanctified, manda que resistamos el pecado, to tell us to resist sin, que nos llama a renunciar al pecado, to tell us to renounce que sin, nos llama a dejar la vida pasada de pecado. that calls us to live our past of sin. Dios espera que nosotros seamos santificados. The word tells us and God tells us to leave our life of sin. Entonces, cuidado, por favor, So be careful, please, con pensar simplemente como nunca seré santificado totalmente, with thinking that since you won't be completely sanctified, entonces está bien vivir con esta debilidad en mi vida. then it's okay to live with this weakness in my life. Santiago dijo James said, que Dios nunca nos va a dejar ser tentado God will never allow us to be tempted más de lo que podemos soportar. more than we can bear. Y que cuando el enemigo nos tire las tentaciones, And when the enemy brings that temptation, Dios va a darnos una salida para salir victorioso. God is going to give us an exit door to be victorious. Entonces, lo que significa So what that means, que no debe haber ningún pecado que te esclavice en tu vida. so there should be no sin that enslaves you in your life. Si estás tropezando con el pecado de la fornicación If you're tripping with the sin of o del fornication adulterio, or adultery, que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, which is having sexual relations outside of marriage, tú puedes vencer ese pecado. you can overcome that Mira, sin. pastor, porque usted no conoce mi vida. You say, Pastor, you don't know No my sabe life. cuántas veces he tratado de santificarme en esa área. You don't know how many times I've tried to sanctify myself in that area. No has tratado lo suficiente. You have not tried enough. Ahora, cuando digo no has tratado, Now, when I say you haven't tried, vamos a ver que no se trata solamente de lo que tú puedes hacer, I'm not going to say it's not only what you can do, sino que tú dependes del poder del Espíritu Santo para vencer. but you depend on the power of the Holy Spirit to overcome. Pero también tú tienes que morir a tu yo. But you also have to die to yourself, Tienes que morir a tus pasiones juveniles. die to your youthful passions. ¿Sabes que hay gente mayores que no son juveniles, Did you know that there are people who are older who are not young que siguen luchando con pasiones juveniles? that still struggle with youthful passions Porque nunca lo crucificaron en su juventud. because they never crucified it in their young age? Dios quiere que crucifiques cualquier pasión sexual contraria a la santidad de Dios. God wants you to crucify any sexual passion outside of God's will.
Ahora, el quinto principio Now, the fifth principle es que el proceso de la santificación is that the sanctification process es una cooperación entre Dios y el hombre. is a cooperation between God and man. Y quiero que me escuche, por favor, And I want you to listen to me, please. porque hay un peligro aquí si no tenemos la perspectiva correcta. Because there's a danger here if we don't have the right perspective. Si pensamos que la santificación If we believe that sanctification es solo Dios quien puede hacerla en nosotros, is only what God can do in us, entonces no haremos nuestra parte. then we will not do our part. Y si pensamos que la And santificación if we believe that sanctification solo podemos hacerla nosotros, we can only do, entonces vamos a no depender de Dios. then we will not depend on God. De hecho, aquellas personas que piensan que a través de su propio poder Actually, those people who believe that through their own power pueden ser santificados, they can be sanctified, terminan en el orgullo they end up in pride. y por ende terminan en el pecado. And then they end up in sin. Observa conmigo lo que la palabra dice en 1 Tesalonicenses 5:23. Listen to what the word says in 1 Thessalonians 5:23. Y el mismo Dios de paz Now may the God of peace os santifique por completo, himself sanctify you completely. y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo And may your whole spirit, soul, and body sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. may be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Entonces aquí Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, So here the Apostle Paul is speaking to the church in Thessalonica. le dice que es Dios It says that it is God quien nos santifica por completo. who completely sanctifies us. Lo que significa que tú por tu propia fuerza What means is that you by your own strength no puedes ser santificado. cannot be sanctified. Si Dios no te santifica, If God doesn't si sanctify Dios no te you, if justifica, God doesn't justify nunca vas a you, ser santificado. you will never be sanctified. Porque hace falta ese proceso inicial de la regeneración. Because that initial process of regeneration must exist. Que Dios rompa el poder de pecado sobre nosotros. For God to break the power of sin over our lives. Entonces parte de lo que Dios hace So part of what God does en la santificación is sanctification, es romper el poder de pecado en nosotros is to break the power of sin in our lives y darnos el poder para vencer toda tentación. and give us the power to overcome any temptation. A través de la oración. Through prayer. Por eso Jesús dijo orar para que no caigas en tentación. That's why Jesus said, pray so you do not fall into temptation. Por eso Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. And Jesus also says, sanctify them by your truth, your word is truth. Nuestra consagración, hermano, nos va a ayudar a ser santificados. Our consecration is going to allow us to be Pero si sanctified. Dios no interviene en nuestra vida, But if God doesn't intervene si in our Dios no life, derrama su gracia if sobre God doesn't nosotros, extend His grace over us, no vamos a poder ser santificados. we will not be able to be sanctified. Entonces, Dios hace una parte en la santificación. So God has a part in De hecho, sanctification. el apóstol Pablo, cuando le escribió su segunda carta a la iglesia de Tesalonicenses, Actually, when the Apostle Paul wrote his second letter to Thessalonica, él enfatizó esto un poco más claro. he emphasized this a little bit more clearly. Segunda Tesalonicenses 2:13. 2 Thessalonians 2:13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, But we are bound to give thanks to God always for you, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. brethren beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation. Escuche cómo. And listen how. Mediante la santificación por el Espíritu Through sanctification by the Spirit y la fe en la verdad. and belief in the truth. Entonces la forma en la cual Dios nos salva, So the way in which God saves, que Dios nos santifica, that God sanctifies es a us, través de la santificación que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. it's through the sanctification that the Spirit does in our life. Entonces esa es la parte que solo Dios puede hacer. So that's the part that only God can do. Ahora, ¿cuál es nuestra parte? Now, what is our part? Estamos diciendo que la santificación es una cooperación We are saying that sanctification is a cooperation entre Dios y el hombre. between God and man. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma, When Paul speaks to the church in Romans, Romanos 8:12, Romans 8:12, él nos explica un poco esto. he explains this to Él us. dice, por tanto, hermanos, Therefore, brothers and sisters, tenemos una obligación, we have an obligation, pero no es la de vivir a la naturaleza pecaminosa, but it is not to the flesh or to live according to it. pero no
es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. But it's not to live according to your fleshly nature. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. For if you live according to the flesh, you will die. Pero si ustedes por medio del Espíritu But if by the Spirit dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, you put to vivirán. death the misdeeds of the body, you will live. Aquí está enfatizando las dos cosas. Here he is emphasizing the two things. Tenemos una obligación, lo primero que dice el apóstol Pablo. We have an obligation is the first thing the Apostle Por Paul says. tanto, hermanos, Therefore, brothers and sisters, no le está escribiendo a los incrédulos, he's not speaking to unbelievers. le está escribiendo a los He's creyentes. speaking to the believers. Por tanto, hermanos, Therefore, brothers and sisters, tenemos una obligación we have an obligation de vivir no conforme a la naturaleza pecaminosa, to live not according to the flesh, porque hay un peligro en ello. because there's a danger in it. Dice, porque si ustedes viven conforme a ella, Because it says if you live according to it, morirán. you will die. Pero si ustedes, But if you, por medio del Espíritu, by the Spirit, por medio del poder del Espíritu, by the power of the por Spirit, medio de la santificación del Espíritu, by the power of the sanctification por of medio the de la Spirit, guianza del by the Espíritu, guidance of the Spirit, si ustedes por medio del Espíritu dan muerte, by the Spirit you put to death. ¿quién es el que tiene que dar muerte? Who has to give death? Toma tu dedito, hazte así. Take your finger. Tú y Yourself. yo. You and I. El Espíritu Santo no es responsable de darle muerte a la naturaleza pecaminosa. The Holy Spirit is not responsible for providing death to sinful ways. Él solo es responsable de darte el poder para hacer una realidad. He's only responsible to give you power to make it a Dale un reality. fuerte aplauso al Señor por esas buenas noticias. Aleluya. Amen. Si tienes poder If you have power y no lo ejercitas, and you don't exercise it, ¿de qué te sirve tener poder? what is it useful? Dios te ha dado poder por su Espíritu God has given you power by His Spirit para que puedas vivir en santificación, to live in para que sanctification, puedas someter tu naturaleza pecaminosa a la guianza del Espíritu. to submit your sinful ways to that of the Spirit. Por eso cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, That's why when the Apostle Paul speaks to the church in en Corinthians, su segunda carta, capítulo 7, versículo 1, él dice estas palabras. in his second letter, chapter 7, verse 1, he says these words. Nuevamente está escribiendo a los hermanos. Again, he's speaking to the brothers. Él dice, así que amados, He's saying, therefore, puesto que tenemos tales promesas, since we have these promises, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. perfecting holiness in the fear of God. En otras palabras, In other words, debido a que tenemos tantas promesas de parte de Dios para nosotros, since we have so many promises and part of God for our lives, promesas para esta vida promises for this life, y promesas para la vida and venidera, promises for the next life, debido a que eso es cierto, since that is true, entonces limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. let us cleanse ourselves from all filthiness of flesh and spirit. ¿Quién tiene que limpiarse de toda contaminación de carne y espíritu? Who has to do it? ¿Te das cuenta? Do you realize? Pero ¿quién es el que da el poder para que se haga una realidad? But who gives the power for that to become a reality? El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Si son guiados por el Espíritu, If you're guided by the Spirit, no satisfacerás los deseos de la carne. you will not satisfy the desires of your flesh. Esa es la provisión de Dios. That's the provision of God. Si es posible ser santificado. Yes, it is possible to be sanctified. Es un proceso It's a process que requiere una cooperación that requires a cooperation entre Dios y el hombre. between God and man. Ahora, muchos cristianos no entienden esto. Now, many Christians don't understand this, Es que su santificación, is that their sanctification, que se puede traducir como su pureza, that can be translated as their purity, tiene el poder de elevarte a propósitos gloriosos de Dios, that can have an ability to arise you into glorious purpose of God, o tiene el poder de esconderte y no ser usado por Dios. or has the power to hide you and not be used by God. No depende de Dios, It does not depend on God. depende de tu pureza. It depends on your purity. Observa conmigo cómo lo expresa el apóstol Pablo. Observe with me how the Apostle Paul says it. Y este es el sexto punto. And this is the sixth point. La santificación te prepara para un uso especial. Holiness prepares you for a special use.
Segunda Timoteo 2:21 dice, 2 Timothy 2:21 says, si te mantienes puro, if you keep yourself pure, serás un utensilio especial para uso honorable. you will be a special utensil for honorable use. Tu vida será Your limpia life will be clean, y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. and you will be ready for the master to use you for every good work. No dice si el espíritu te mantiene puro, It doesn't say if the spirit keeps you pure. dice si tú te mantienes puro. It says if you keep yourself pure. Por eso, hermano, escúcheme claro. That's why, brothers, listen to me carefully. Hay gente que Dios los remueve de sus posiciones, There are people who God removes from their position de desempeñar sus ministerios, to not allow their ministry to grow porque no han permanecido puros. because they have not maintained themselves pure. De hecho, por eso en la iglesia ejercemos un proceso de restauración. Actually, that's why in the church we exercise a process of restoration, O podrían usar la palabra un proceso de disciplina. or we can say a process of discipline. Porque el padre al hijo que ama lo disciplina, dice la Biblia. Because the father, the word says, the father who loves his child disciplines his Y escucha, child. y hay gente que se enojan con el pastor And listen, there are people who get mad at the pastor, o se enojan con cualquier ministro de la iglesia or they get mad at any minister of the church. porque dice, siéntate por un tiempo They say, sit down for a time hasta que purifiques tu vida. until you purify your life. Y se quejan del pastor, And they complain of the se pastor. quejan de los They líderes, complain of the de leaders, los ministros de la iglesia, of the ministers of the church, como si ellos fueran culpables de que los hayan sentado. as if they were responsible for the ones for why they are sitting down. El único responsable de que su ministerio sea quitado temporalmente eres tú. The only one responsible for why your ministry was taken away temporarily is you. No lo digo yo, I don't say it, lo dice la Biblia. the word says it. Pablo dijo, Paul said, si te mantienes puro, if you maintain yourself serás pure, un utensilio especial para uso honorable. you will be a special utensil for honorable use. En otras palabras, cuando el pecado domina nuestra vida, In other words, when sin comes into our life, nos cancela de que Dios pueda utilizarnos con un uso honorable. it cancels us from God being able to use us as a special utensil. Por eso Dios te insiste que seas santo como Dios es santo. That's why God insists for you to be holy as He is Porque Él holy. no quiere que tú reduzcas tu propósito. Because He doesn't want you to downsize your purpose. Dios nunca va a reducir tu propósito. God is never going to downsize your Dios purpose. es el mismo ayer, hoy y por los God is the siglos. same yesterday, today, and forever. Y hermano, el llamado de Dios sobre tu vida es un llamado genuino. And the calling of God over your life is a genuine one. Dios no quiere quitarte tu llamado, God doesn't want to take away your calling. pero cuando tú no te purificas en la presencia de But Dios, when you don't purify yourself in the presence of God, Dios te mueve a una esquina God puts you to one y side busca un utensilio que sea puro para que pueda servir con honor. and He seeks a utensil that is pure for it to be used with honor. ¿Qué significa esto? What does this mean? Es que Dios escoge tu propósito God chooses your purpose. y tú escoges cuán útil serás. You choose how useful you will be. Dios determina tu propósito, God determines your purpose. tu pureza determina cuán útil serás. Your purity determines how useful you will be. Entonces tenemos que separarnos del pecado. So we must separate ourselves from sin. Mire, hermano, cuando nos contaminamos con la impureza del pecado, When we contaminate ourselves from the impurity of sin, nos volvemos como esa copa de plata que se encuentra sucia. we become like that silver cup that becomes dirty. El hecho de que tú tengas una copa de plata sucia The fact that you have a dirty silver cup no le quita el valor de la copa de plata. does not take away the value of that cup. Sigue teniendo el mismo valor. It keeps having the same value. Pero tú no le sirves a nadie que venga a tu casa, But you don't serve anyone who comes to your home, por lo menos si tienes un sentido común, or at least if you have common sense, tú no le sirves en una copa sucia a esa persona. you don't give that person a dirty cup. Por eso es que Dios tiene que remover a personas porque sus copas están sucias. That's why God has to remove people because their No cups are podemos dirty. servir a las personas con copas manchadas por el pecado. We cannot serve people with dirty cups. Ahora, por favor, escúchame. Now listen carefully. El problema no es la copa. The problem is not the cup. La copa no ha perdido su valor. The cup has not lost its La value. copa sigue teniendo el mismo The valor cup ante Dios. keeps having the same value before El God. problema es el pecado que ha manchado la The copa. problem is what's dirty that has dirty that El cup. pecado, la impureza, The sin and impurity nos descualifica, como dice la palabra, disqualifies us, as the word says, para que podamos estar listos
So we can be ready. De hecho, vamos a 2 Timoteo 2:21 en la pantalla, si me ayudan. Actually, let's go back to 2 Timothy 2:21 on the screens if you can help me. Si te mantienes puro, If you keep yourself pure, serás un utensilio especial para uso honorable. you'll be a special utensil for honorable Tu vida use. será Your limpia life will be clean y estarás listo and you will be ready para que el maestro te use en toda buena obra. for the master to use you for every good work. Entonces, cuando nuestra copa de plata se mancha con el pecado, So when our silver cup is stained with sin, no pierde su valor, it doesn't lose its value, pero pierde el ser usado honorablemente. but it loses its ability to be honorably used. Pero mire, no se queda ahí. But it doesn't just stay there. Dice, tu vida será limpia. But it says your life will be clean. Cuando tu vida es limpia, When your life is clean, a través de la sangre del Cordero, through the blood of the Lamb, puedes volver a estar listo para el servicio de Dios. you can return to being ready for the use of God. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo The pecado. blood of Jesus Christ cleanses us of all sin. La palabra dice que el que confiesa su pecado The word says that if the one who confesses their sin y se aparta alcanza misericordia. and departs from it will attain mercy. Entonces, si hay pecado en tu vida, So if there is sin in your life, tu valor ante Dios no ha disminuido. your value before God has not been Pero downsized. lamentablemente, But sadly, la forma en la cual Dios te puede utilizar, sí. the way in which God can use you, yes. Y por eso hay que volver a limpiar nuestro vaso, And that's why we have to continuously clean our cup, el templo del Espíritu, the temple of the Spirit, de cualquier contaminación de alma o de cuerpo, from any contamination of soul or flesh, para que Dios pueda utilizarnos para propósitos honorables. for God, so God can use us in honorable ways. Y séptimo y último, y con esto voy a terminar. And the seventh and last point, and with this I'll finish. La santificación es un llamado a estar separados, no aislados. Holiness is a call to be separated, not isolated. Porque este es el error de muchos cristianos. And this is the mistake of many Christians. Pastor, como yo tengo que ser santo, Pastor, just because I have to be holy, entonces no hablo con ningún inconverso. then I don't talk with any sinner. Me voy a encerrar en casa, I'm going to stay in my house. no voy a hablar con nadie. I'm not going to speak with anyone. De hecho, eso es una filosofía de muchos de los budistas. Actually, that's the philosophy of many Por eso Buddhists. tienen monasterios. That's why they have monasteries. Sí, cierto, porque true. piensan que al aislarse de la comunidad Because they believe that isolating themselves from community, alcanzan una santidad mayor. they'll be able to attain a greater holiness. Pero déjame decirte, eso no tiene ningún fundamento bíblico. But let me tell you, that has no biblical foundation. Jesucristo estuvo mezclado comiendo con pecadores Jesus was mixed in and eating with sinners, y nunca participó del pecado. and he never participated of sin. Ahora, mira lo que la palabra de Dios nos dice. Now listen to what the word of God says. Juan 17, versículo 15. John 17, verse 15. Esto es Jesucristo orando por sus discípulos This is Jesus praying for his disciples antes de dar su vida en la cruz del Calvario. before giving his life on the cross. Él dijo estas palabras He said these words en esta oración que hizo al Padre. in this prayer that he gave to the Father. No ruego que los quites del mundo, I do not pray that you should take them out of the world, sino que los guardes del mal. but keep them from evil. No son del mundo, They are not of the como world, yo tampoco soy del mundo. just as I am not of the world. Después dice, santifícalos en tu verdad. Sanctify them by your truth. Tu palabra es verdad. Your word is truth. En otras palabras, In other words, Jesús está diciendo, Jesus is saying la forma de ser the santificado way to be sanctified no es ser separado del mundo, is not being separated from the world. es vivir en la palabra de Dios. It's living in the word of God. Leer la palabra de Dios, Read it, meditar la palabra de Dios, meditate on it, memorizar la palabra de Dios memorize it, y practicar la palabra de Dios. and practice it. Eso nos santifica. That sanctifies Eso us. nos purifica. That purifies Jesús dijo, us. santifícalos en tu verdad. The word Jesus says, sanctify them by your truth. Tu palabra es verdad. Your word is truth. Entonces la santificación So sanctification no es un llamado a estar separados del mundo. is not a call to be away from the world. Perdón, es un llamado a estar separados del mundo, It is a call to be separated from the pero world, no aislados del mundo. but not isolated Por el from it. contrario, Dios te dijo que tú eres luz en el mundo. Actually, on the contrary, God said you are light to the No te world. puedes esconder. You cannot be hidden. Debes estar brillando en las tinieblas. You must be light in the darkness. Por eso Jesús comió con publicanos y pecadores. That's why Jesus spoke with politicians
pero and sinners. nunca se contaminó con el pecado de ellos. But he never was contaminated by their sin. En otras palabras, tenemos que distinguir In other words, we must be distinguished entre estar aislado from being y isolated estar separado. and being separated. Versículos 18 y 19. Verse 18 and 19. Jesús dijo, como tú me enviaste al mundo, Jesus said, as you sent me into the world, así yo los he enviado al mundo. I also have sent them into the world. ¿Dónde los envió Dios? Where did Jesus send them? A la iglesia. To the church? Dios nos envió al mundo. Jesus sent us to the world. Tú vienes a la iglesia a capacitarte. You come to the church to be able to be Tú vienes fed. a la iglesia a You fortalecerte. come to the church to be strengthened. Pero tú vas al mundo a cumplir la misión que Dios te dio. But you go to the world to complete the mission which God left En tu for you. trabajo, In your work, en la escuela, in your school, en la universidad, in the university, donde quiera que tú estés. wherever you are, Allí es que Dios te envía that's where God sends you, al mundo. to the world. Es allí donde tú tienes una obra que hacer. It is there where you have a job to do. Jesús dijo, como tú me enviaste al mundo, Jesus said, as you sent me into the world, así yo los he enviado al mundo. I also have sent them into the world. Es lo que Jesús dice ahora. And listen to what Jesus says now. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, And for their sakes I sanctify myself, para que también ellos sean santificados en la verdad. that they also may be sanctified by the truth. La santidad de Jesús The sanctification of hace Jesus posible que tú y yo seamos santos. makes it possible for you and I to be holy. Ahora, escúchame algo. Now listen carefully. Tu santidad Your holiness también puede hacer posible que otra gente se conviertan en santos. can also be the reason why others become holy. Porque cuando la gente vea lo que hay en ti, Because when people see what is in you, el amor que hay en ti, the love that's la in you, paz que hay en the ti, peace that's in you, ellos van a desear lo que tú they're going to tienes desire what you y van a have. preguntarte cómo lo They're going to lograste. say, how did you accomplish it? Y tú tienes que decir, Cristo en mí. And you're going to say, Christ in me. Hace unas semanas atrás, A few weeks ago, alguien nos visitó aquí a la iglesia. someone visited us here in the Y la church. recepción de visita me dijo algo que a mí me impactó. In the visitors reception, they said something that impacted me. Conozco a esta hermana de su iglesia. I know this person from your church. Y desde que yo la conozco, And from the moment I knew her, hay una alegría y un gozo constante en su corazón. there's a constant joy and happiness in her heart. Y cuando llegué a la And when I iglesia, came to this church, para mi sorpresa, by my surprise, me encontré mucha gente como ella. I found many people like her, Y yo no pude quedarme callado. and I could not stay quiet. Y yo le hice una pregunta, ¿sabes por qué? And I asked him a question, you know why? Él guardó silencio. He stayed silent. Y yo le dije, voy a decirte por qué. I'm going to tell you why. Porque hemos encontrado la verdad, Jesucristo. Because we have found the truth, Aquel que Jesus se Christ, santificó the one who is holy, para que yo pudiera ser santificado. so that I could be sanctified. Ponte de pie conmigo en este Stand to your día. feet with me today. Padre eterno, te doy gracias por tu palabra. Father, we give you thanks for your word. Tu palabra es vida. Your word is truth. Tu palabra es Your verdad. word is life. Tu palabra es una lámpara a nuestros pies. Your word is a lamp unto our feet. Ella nos muestra cómo santificarnos. It shows us how to sanctify ourselves. Yo te pido que tu espíritu traiga convicción a los I pray corazones. that your spirit bring conviction to the hearts. Si alguien necesita If anyone needs entrar por el único camino que lleva al Padre, to go through the only way which leads to the Father, Jesucristo, Jesus, yo te pido que hoy eso se haga una realidad. I pray that today that become a reality. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Quiero hacer dos llamados. I want to make two callings. El primer llamado es para cualquier persona que está en medio de nosotros The first calling is for any one of us who is amongst us today o que nos escucha por esta transmisión en vivo or hears us through this live transmission y reconoce que necesita una transformación en su vida. and recognizes that they need a transformation in their life. Reconoce que hay hábitos que los tienen That esclavizados recognizes that they have habits that are enslaved y in them, desea ser libre del pecado. and they want to be free of sin. Desea ser santificado por Dios. That they desire to be sanctified by God. Para poder ser santificados, To be able to be sanctified, hay que entrar por el único camino que Dios nos ha dejado. you have to go through the only way that God left. Jesucristo su Hijo. Jesus Christ, His Jesús Son. dijo, yo soy el camino, Jesus said, I am the way, yo soy la verdad, I am the truth, yo soy la vida I am the life, y nadie va al Padre si no es por mí. and no one goes to the Father except through me. Entonces, si quieres ser So santificado, if you want to be si sanctified, quieres el perdón de tus pecados, if you want the forgiveness of your sins, reconoce tus pecados. recognize your sin. Reconoce que eres pecador. Recognize who is a sinner. Eso no debe avergonzarte. That should not shame you. Nosotros cada
cada uno de nosotros Every single one of us tuvimos que reconocer que éramos pecadores. had to recognize that we are sinners. Y aún todavía a veces pecamos. And even then, we still sin at times. Pero reconocimos que hay uno que es justo, We Jesucristo. recognize that there is someone who is just, Jesus. Y que con su sangre pura And with his pure blood derramó en la cruz shed on the al cross morir por nosotros, by dying for us. para que todo aquel que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor So all those who confess with their mouth that Jesus Christ is their Lord and y Savior cree en su corazón que Dios lo levantó de los and muertos, believe in their heart that God rose him up from the grave, ese será salvo. they will be saved. Entonces Dios quiere hoy salvarte. So today, God wants to save you. Solo tienes que entregar tu vida a Él, All you have to do is give your life to Him, reconociendo que necesitas un Salvador. recognizing that you need a Savior. Habrá alguien que dice, pastor, yo quiero entrar por ese camino. Is there someone who says, Pastor, I want to go through that way? Yo quiero recibir a Jesucristo como mi Señor y I want Salvador. to receive Jesus as my Lord and Si este Savior. eres tú, levanta tu mano bien en alto para If that is you, reconocerte. raise your hand very high to recognize you. Dios está aquí para salvarte. God is here to save you. Dios quiere darte un nuevo comienzo en God tu wants to vida. give you a new start to your life. Habrá alguien que dice, pastor, yo quiero Is there anyone who says, Pastor, I want recibir a Jesucristo como mi Señor y to Salvador. receive Jesus as my Lord and Savior? Si este eres tú, levanta tu mano para If that reconocerte. is you, raise your hand on high to recognize you. Y si hubiese alguien que nos escucha por esta transmisión en vivo, And if there's anyone who's listening to us through this transmission live que quiere entregar su vida a Jesucristo, that wants to give their life to por Christ, favor escríbenos a la dirección que ves en pantalla. please write us on the number and email that's on your Llámanos o screen. mándanos un correo electrónico Call us or send us an email para poder guiarte en el proceso de la to be santificación able y to guide salvación. you to the process of sanctification. Quiero hacer un segundo llamado. And I want to make a second calling. Dios dice, sed santos porque yo soy santo. God said, be holy for I am holy. Y hoy vimos algo importante, And today we saw something que important. esta santificación es un proceso. That this sanctification is a process. Hay una parte que solo Dios puede hacer, There's a process that only God can do, pero hay una parte que nosotros debemos hacer. but there's a part that we must do. La parte de Dios siempre está garantizada. The part of God is always guaranteed. La cabeza falla en nuestras acciones. The one who fails is sometimes within our Tú actions. sabes si hay pecados en tu vida You know that if there are sins in your life, habituales, habitual sins, pecados con los que has luchado por meses o por años, sins that you have battled with months or years, por hoy tú has escuchado algo importante. but today you've heard something important. Dios rompió el poder del pecado sobre tu vida. God broke the power of sin over your life. Esa es la promesa y la garantía de Dios para ti. That is the promise and guarantee of God for your life. Ahí comienza tu proceso de santificación, There, that sanctification process starts. conociendo esa verdad. Knowing that truth. Y luego tienes que caminar en esa verdad. And then you have to walk in that truth. Y para eso tienes que rendir tu voluntad. And for that, you have to surrender your will. Venir a la presencia de Dios Come to the presence of y decirle, God Señor, ya no and más. say, God, no more. Tú has declarado que puedo ser You santo. have declared that I can be holy. Voy a morir a mí. I'm going to die to Voy a myself. negarme a mi propia naturaleza, I'm going to deny my own nature, mi naturaleza pecaminosa, my sinful nature. y voy a ser guiado por tu I'm espíritu. going to be guided by your spirit. Yo siento en mi espíritu que Dios va a romper cadenas en este día. Feel my spirit that God is going to break Dios chains va a romper today. hábitos de vicio God's en tu going to vida. break habits and addictions today. Pecados generacionales. Generational sins. Pecados que llevan años dominando Sins algunos. that are been dominating people for years. Pero Dios hoy quiere romper eso sobre ti. But God wants to break that today over your life. Posicionalmente ya está hecho. Positionally, it is Pero done. tienes que apoderarte de esa verdad. But you have to empower yourself with that truth. Si tú quieres ese poder de Dios, If you want that power of God, si tú quieres entregar alguna área de tu vida a Dios, if you want to give a certain area of your life to Christ, yo te pido que tú vengas a este I altar. pray that you come to this altar. Y mientras adoramos a Dios, And as we worship God, tú habla con Dios. you speak with Tú God. declaras lo que Dios te ha enseñado You hoy. declare what God has Y taught you today. reconoce que su espíritu está contigo. And you recognize that His Spirit is with you. Él te va a ayudar. He's going to help Él está you. comprometido a santificarte. He's committed to Pero tú sanctify tienes you. que rendir tu vida a But Él. you must surrender your life to Him. Mientras adoramos a Dios, As we worship God, aquellos que anhelan la oración those who desire prayer son más que bienvenidos para pasar al altar. are more than welcome to come to the altar. Thank you, Spirit of God. Thank you, Jesus. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.